Soal-soal tentang speaking ya. Oke. Ini ada there are 6 pictures. And question number 1, describe the 6 pictures above. What is going to happen? What is going to happen in the pictures? You can start now. Saya mulai dari sekarang ya. Ya, mendeskripsikan ke-6 gambar di atas dan apa yang kira-kira akan terjadi. Oke. Sebentar. Kalau gambarnya, bentar, kalau gambarnya kurang jelas, aku kirim ya. Ini udah jelas ya, Miss. Udah jelas. Describing. First picture is What you can see from the first picture? I think it's forest. Is it broken or? Can you see any animals there? Bisa lihat ada hewan apa? No, aku nggak bisa lihat. I can see Cannot anything. see. The scene. There's an elephant. There's an elephant. Can you No. see the elephant? Wait, Miss, aku buka. What is the elephant doing? Yang di tengahnya itu ya, Miss. In the middle ya. Yeah, in the middle. I'm not sure what the elephant's doing, but I think handle about the tree, is it? Yeah, the tree. What happened to the tree? It's a fall down. Yeah, the tree is going to Fall. ya. Jadi di sini menggunakan what is going to happen in the pictures. Jadi kita menggunakan going to ya. Nah, ini juga pertanyaan tentang going to question. Jadi semuanya itu pakai go to. Okay, picture number 2. The picture number 2 is looking for the book. Who is looking for the book? The man. Jadi kita bisa bilang the man is going to looking. Nah, kalau simple going nggak bisa lagi pakai ing ya belakangnya. Simple future tense rumusnya gimana untuk penggunaan ini going to? Masih ingat nggak? Penggunaan going to, jadi pakai to be, going to, pakai verb berapa? Verb 2. Verb 2, are you sure? Wait, Miss, aku lihat catatan dulu. Let's go. Verb 1. Ya, verb 1. Jadi, the man is going to look at the book. Is it? Yes. Nah, kita bisa apa ganti ya sebenarnya kata look ini jadi read ya. To read ya kan artinya akan mulai membaca. Atau bisa menggunakan the man ya, is going to read ya bisa juga ya. To read a book ya. Akan membaca sebuah buku. Okay, next picture. What can you see from the picture? Number 3. The picture is someone is going to wash his hand. Someone going to wash his hand. Jadi someone to be untuk someone apa? To be-nya.
Someone ini terdiri dari berapa orang? Someone. 1. Jadi pakai is. Jadi someone is going to Is. wash his hand. Jangan His lupa hand. ya. Sebelum going to itu kan pakai apa? To be Is. ya. To To be be. terdiri dari apa aja? To be. Is. Are. Am. Setelah itu baru tambah going to ditambah one ya, bentuk pertama. Okay. Selanjutnya picture number 4. The cloud. Mm-hmm. The cloud is going to itu petir, Miss. Petir apa? Like lightning, Lightning. lightning. Jadi awannya akan apa nih? Awannya akan petir. Awannya berpetir. Awannya berpetir. Awan atau langit yang berpetir? Langit. Langit. Jadi langit bahasa Inggrisnya? Sky. Bukan cloud ya. The Okay. sky. The sky is going to lightning. Ya, petir kan lightning ya. Memang itu udah pakai ing ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat ya from the picture number 4 ya, I can see the sky atau the dark sky. Ya enggak? I can see the dark sky is going to lightning. And apa misalnya? And some lightnings. Ya enggak? Jadi ini baru sampai sini kan. Jadi kan sebelum kita masuk ke what is going to happen, ini kan ada describe the 6 picture above. Jadi kita mendeskripsikan dulu ya. The dark sky and there are apa? From the picture number berapa? 4. And see the dark sky and some lightning. Terus the apa? Apa ya? Apa kira-kira akan turun hujan? And it is going to rain. It is going to be rain ya. It is going to rain ya. Selanjutnya. Jadi sebelum masuk ke what is going to happen kan ada describe the pictures above dulu ya. Oke, Mas. Berarti nomor 5, 5. Berarti itu kan kalau anak kecil dilempar itu kan nggak mungkin throw ya, Miss? Kalau dilempar kan throw. Nah, kalau itu kira-kira apa nih yang dalam bahasa Indonesia dulu deh? Apa yang akan terjadi dalam pictures ini? Kira-kira apa yang akan terjadi? Si anak kecil terbang. Ya, terbang. Kita kan udah terbang tuh. Kalau udah terbang, kira-kira apa yang akan terjadi setelah terbang? Kan dia udah terbang tuh saat ini. Melayang. Akan jatuh nggak? Dia akan jatuh kan? Setelah dia terbang, dia akan jatuh kan? Setelah jatuh, siapa yang akan menangkap? Two person in. Ya, two girls. Kan two girls. Yes. Nah, jadi gimana coba dalam bahasa Indonesia? Describe-nya dulu. Pertama describing dulu. Baru habis. Dua perempuan. Menunggu. Iya, menunggu seorang anak kecil yang sedang terbang. Seorang anak kecil sedang terbang. Terbang. Sama anak kecil itu sebenarnya bisa terbang nggak ya? Enggak. Enggak kan? Jadi nggak bisa ya menunggu. Kan jadi bukan menunggu ya, lebih tepatnya kayak there are two girls gitu ya. Ada berapa gadisnya?
2. 2 bahasa Inggrisnya apa? 2. Two. Perempuan atau gadis? Girls. Pakai S kan. There are 2 girls. Ya. Sedang apa? Kira-kira ini. Dia ini kalau misalnya anak perempuan itu jatuh, kira-kira dia ngapain ini di bawahnya? Berusaha mencoba apa? Menangkap. Ya, menangkap bahasa Inggrisnya? Catch up. Is it? Catch. Tinggal ditambah aja tuh apa? Oh, The 2 girls. Misalnya, there are 2 girls um, trying to are going to is going. are going karena 2 kan? Oh yeah, Are are to going catch. Menangkap to siapa? to catch the kids. A kids. A kid ya. A A kids. kid. A kid. A kid. Yeah. Pakai S. Karena dia cuma 1 orang ya. Yeah. A kid. Jadi seperti ini ya. Oh, okay. Ada 2 gadis ya mencoba berusaha atau sedang akan menangkap seorang anak kecil. Coba selanjutnya. Coba kamu bikin rangkai sendiri kalimatnya. Berarti kalau ini berarti yang gambar nomor 6. 6. Ya. Matahari akan terbenam. Ya. Is it, Miss? Gambar terakhir, the last picture. Matahari akan tenggelam. Tenggelam itu bahasa kata lainnya apa untuk tenggelam? Terbenam. Is it? Ya. Dan hari mulai gelap. Is it, Miss? Berarti Chinese. Ya, matahari apa bahasa Inggrisnya? the sun is going down. The sun is Going down. And the and hari apa? Oh, the day getting dark. Is it, Miss? The day is getting dark. Going ya. Nggak bisa pakai getting ya. Bisa kan? pakai going kan pakai going. Oke. The sun is going down ya bisa juga atau bisa pakai set ya. Kan kalau sunset ya. Sunset matahari terbenam. And the day is going to dark. Kalau day-nya itu pakai getting bisa guys? Is getting dark. Kalau getting itu kan getting ya. Ini kan verb ditambah verb one ditambah ing kan. Ini kita sebut sebagai gerund. Nggak bisa ya karena kan ada tambah. Jadi ini kalau misalnya sedang terjadi bisa. Tapi kan ini akan terjadi. Ya nggak kurang tepat ya. Oke, selanjutnya number 2. Berarti is going. Tadi yang ini udah benar ya. Oke. Selanjutnya nomor 2. What are you going to do tonight? What time are you going to sleep? What are you going to do? What are you going to do tonight? Doing nothing, Miss. Doing nothing? Digambarin di nomor 2 ini maksudnya sebelum malamnya ya, Miss, sebelum tidur gitu, aktivitasnya gitu. Ya, aktivitas apa yang akan kamu lakukan hari ini? Terus malam ini. Ya, cara menjawabnya menggunakan going to. Jadi jangan langsung doing nothing. Jadi gimana cara menjawab going to? What are you going to do tonight? I'm going to clean my I'm going to take a shower before sleep. Yeah, I am going to take a shower before sleep. What time are you going to sleep? I'm going to sleep at 10 p.m. I'm going to sleep at 10 p.m. Ya, bisa ya. Okay, number 3. What are you going to eat for breakfast tomorrow? I'm going to eat
bread and kalau aku bilang sambil minum susu, berarti I'm going to eat. Ya. I'm going to eat bread bla, bla, and bla. milk. Or, I'm going to eat. Apa yang mau kamu makan? Bla, Kalau bla, bla. For kalau breakfast. misalkan eat bread and milk. Ya, jadi I'm going to eat, karena bread dan milk itu kan bukan termasuk kata benda yang bisa dihitung ya, termasuk uncountable noun. Jadi kamu harus menyisipkan kata benda lainnya. Jadi kalau bread itu kita biasanya bilang a slice of bread. Oh, Tergantung kamu mau makan berapa tangkup, berapa lembar roti. Kalau satu lembar, jadi a slice of bread. Terus kalau milk, a glass of milk. Jadi disisipkan kata benda lainnya. Oh, oke, Miss. Tambahan. Oke. Oke. Berarti nomor 4. What are you Belum, doing? nomor 3-nya belum. Oh iya, sorry, Miss. Aku lupa will cook it. Oke. Berarti aku jawabnya tadi I'm going to eat a slice of bread and a glass of milk. Ya, for breakfast tomorrow. Jangan lupa kan, for breakfast-nya sama tomorrow-nya sebagai time expression. I will cook it. I will cook by myself. Yeah, I will cook by myself. What are you going to do this weekend? I'm going to accompany my mom to take. Kalau misalkan ada acara gitu bilang apa, Mas? I'm going to berarti Yeah. I'm going to accompany my mom to go to the event. Yeah. Bisa nggak, Miss? Bisa. Jangan lupa time expression-nya ya. Oh ya, berarti to go to this weekend. Yeah, this weekend. I'm going to accompany my mom to go to an event this weekend. This weekend. Ya, jadi sudah menjawab semua pertanyaan ya. Oh iya. Where itu juga sudah termasuk di sini. Jadi bisa kamu bikin, jadi misalnya ada 2 pertanyaan gitu, kamu bisa langsung bikin satu kalimat. Jadi menjawab semua pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya. Where are you going to go next time you travel? How will you get there? I'm going to I'm going to go. I'm going to go to Singapore with my family by plane. Time expression-nya apa? Next time. Ya, I'm going to travel atau I'm going to go to travel to Singapore the next time. Ya, atau bisa juga I'm going to go to Singapore the next time I travel. Ya. The next time I travel. By plane. Boleh ditambahkan juga. Jadi seperti peribahasa ada banyak jalan yang menuju ke Roma. Jadi seperti itu. Banyak kalimat yang bisa digunakan. Ya, semuanya dengan menggunakan pattern yang sama ya. Kemudian what is the weather going to be like this week? The weather is going to be cloudy. Time expression-nya? Tunggu. Aku kalau mau bilang cloudy, kadang berawan, kadang hujan. Berarti sometimes cloudy, ya. Sometimes rainy. Berarti the weather is going to cloudy, but sometimes it's rainy this week. Ya, jadi the weather is going to be atau
the weather is going to be, kalau sometimes agak kurang tepat ya. Nah, itu makanya tadi aku mikirnya gitu, Miss. The weather is going, kan nggak bisa dipakai going to jadi. Kalau going to kan artinya nggak bisa, artinya kan going to ini udah pasti. Ya. Kalau kamu jawabnya pakai sometimes kan artinya masih 50-50. Ya. Jadi coba kira-kira yang lebih tepatnya apa? Kalau misalnya jadi nggak bisa pakai sometimes ya. Apa ini? Berarti aku satu aja nih. Satu Belum aja. dapet. Iya. Berarti the weather is going to be cloudy this week, and I don't really like the weather. Ya. Nah, oh ya, oke. Nah, kalau yang tadi kan how will you get there itu kan penggunaan will ya. Kan tadi yang pakai tadi kan sebelumnya pertanyaan sebelumnya. Ini yang sebelumnya tadi. Aku baru ngeh. Oke, selanjutnya. Who is the next person you are going to visit? The next person I'm going to visit is my sister, and she lives at Batam. Batam. Yes. Okay. Next question. Are you going to watch television this week? I'm not going television this week. I'm not going television this week. to watch television this week. Watch this. Okay. Number 9. What are you going to do on your next birthday? I'm going to celebrate my birthday with my family, and 24 years old. And I will be. Oh, I will be. Yeah. And I will be. Pertanyaannya pakai will. Yeah. I will be. For good. And I will be 24 years old. Ya, selain itu juga kamu bisa bilang and I will be 26 juga boleh ya, atau 26 aja, tapi nggak usah pakai years. Oh, oke. Cuma sampai 26-nya aja, artinya saya akan berusia 26 tahun, juga sama artinya ya. Oke. Are you going to play any sports this week? I'm going to the gym this week. What sports will you play or do? Gym, like I will play cardio and dumbbells. Okay. What kind of music are you going to listen to next? The kind of music I'm going to listen is the kind of music bisa EDM. EDM? Yeah, EDM, electric dance music. Oh, like rapper. Yeah. What is the name of the band? The name is the band is Central C. It's not band, honestly. Dia kayak rapper. Oh yeah. Do you know the name of the rapper? Central C. Central C. From London, I think. London. Jadi the name of the singer? The name of the singer is Central C. Yes. Okay. What time are you going to wake up tomorrow? I'm going to wake up
tomorrow at 9. Oke, jadi time expression ini hanya bisa diletakkan di depan atau di akhir kalimat, tidak bisa di tengah. Ya, kalau misalnya Oke. bilang, I'm going to wake up tomorrow at 9. Artinya sih kan ada di tengah-tengah kalimat Iya. ya. Nggak bisa ya. Oh, berarti Jadi I'm going to wake up at 9 tomorrow. at 9 a.m. or p.m. At 9 a.m. tomorrow. Ya. I'm going to wake up at 9 a.m. tomorrow. What is the first thing that you will do? The first thing I will do is pray, then lipat. Fold my blanket. Fold. Fold. Do you know how to write fold? FOLD bukan, Miss? Ya. Fold itu melipat ya, the blanket. Kalau merapikan tempat tidur apa? Clean. Itu membersihkan nih. Hurufnya T. Depannya T, terdiri dari 4. Atau bisa juga ini ya, pakai M. Tidy up. Tie-dye. Kayak tie-dye. Oke. Selain itu apa? Hah? Ada lagi yang kata yang lainnya selain tidy up. Misalnya tidy up my bed kan. Itu artinya merapikan tempat tidurku. Lain dari itu apa? Make ya. Make up. I see. Up Oh, my ini bed. yang My bed juga termasuk ya. Make up. Jadi bukan dandan, ini bukan kayak mendandan gitu ya. Istilah aja ini. Ya, selanjutnya. Oke, ini udah. Oke. Are you going to live in the same town or city forever? No. Do you know what is the difference between town or city? Town is like hometown. Like City. City? City just apa bedanya? City is a lot of building, I think. Is it same? Ini sama ya. I don't know how to. Samanya artinya tuh kota ya, definisi apa bahasa Indonesianya kota. Tapi kalau city itu big cities, kota besar gitu ya. Kota besar tahu ya contohnya apa aja? Jakarta, Surabaya. Jadi biasanya dia jadi ibu kota gitu ya. Jadi ibu kota atau ibu kota provinsi ya biasanya, entah Jakarta, Medan, Surabaya gitu-gitu. Yang populasinya kenapa dia disebut sebagai kota besar? Karena populasi masyarakatnya tuh banyak dibandingkan yang kota kecil. Jadi kalau kota kecil, tahun itu kota kecil. Ya seperti biasanya banyak di Pulau Jawa ya. Kayak misalnya Purworejo, mungkin Purwokerto. Kan di Pulau Jawa itu banyak banyak kota-kota kecil ya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi yang populasi masyarakatnya itu lebih kecil. Oke. Nah, kalau di sini pertanyaannya, are you going to live in the same town or city forever? Berarti kalau aku jawab no dulu bisa ya, Miss? No, I'm going to live in the different city. Kan di sini pertanyaannya are you? Ya, jadi kalau jawabannya itu ada 2. Kalau misalnya I'm not going. Yes, maka yes I am. Kalau no, I'm not no, going. I am not. Okay, I'm Baru not ditambahkan going. kata-kata selanjutnya. Bisa dilihat dari pertanyaannya. Okay. What are you going to? No, I'm not going in the same town or city forever. Pilih salah satu. Mau town atau city. Kamu nggak bisa di tempat keduanya kan? Oh ya. Berarti no, I'm not going to live in the same city forever. Ya. Okay. Where will you go? Where will you go? You're going to
Kalau itu berarti I'm going ya, Miss. I will Kalau kan ada will. bukan maksud aku kalau going itu pakai am. Kayak bisa am will ya. Ya. Jadi Berarti kalau I will go. itu kan memang pakai M. Kenapa pakai M? Karena sebelum going to itu kan pakai to be. To be itu kan terdiri dari apa aja? Is, am, dan are. Ah, Ya kan? ah. Terus baru verb one. Kalau Berarti kan nggak bisa. Will itu langsung verb one. Jadi nggak ada pakai to be lagi. Kenapa? Oke. Jadi harus lihat lagi rumusnya untuk penggunaan kalimatnya tadi. Kenapa kalau going to pakai M? Karena memang rumusnya ya ada to be sebelumnya. Oke. Kalau Berarti misalnya will, langsung verb one. Ini kayaknya lebih simple pakai will ya daripada pakai going to iya. ya. I will go to. Berarti kalau will juga bisa pakai harus go to atau bisa juga pakai going to, Miss? Jadi Ya bisa kalau keduanya ya, Miss. ini ya will itu nggak bisa digabungkan dengan going to. Ah, sih. Harus pilih salah satu. Oh, berarti I will go to. Ya. I will go to. Kalau misalkan di luar city-nya itu di luar nggak apa-apa berarti kan ya, Miss? Ya kan cuma Kalau misalnya apa? kalau city-nya tuh nggak di around kita gitu, nggak kayak di Indonesia gitu. City-nya nggak City-nya tuh di luar gitu. Kayak misalkan in luar Boston or kota. something. Iya, bisa. Okay. I will go to Boston. I will go to Boston. Boston. Ya, selanjutnya. What are you going to drink next? I'm going to drink smoothies. I'm going to drink a glass of A smoothie. glass of smoothies. Karena smoothies itu sama tadi kayak milk gitu ya. Iya. Ya nggak bisa dihitung. Jadi harus disisipkan A kata glass. I'm going sama to. kayak orange juice kan nggak bisa I want to drink orange juice. Ya. I want to drink, how much orange juice would you like to drink? Ya. Seberapa banyak orange juice yang mau kamu minum? Kayak gitu. Okay. Where are you going to buy it? Well, I'm going to buy in the restaurant. Yeah, I'm going to buy to buy restaurant. in the restaurant. When are you going to clean your home? When are you going? I'm going to clean my home today. I'm going to clean my home today. Oh no, when today. Berarti kalau when-nya itu kan aku bilang today harus difokusin nggak, Miss, kayak jamnya berapa? Nggak usah. Kalau mau disebutin boleh, tapi nggak maksudnya, kalau misalnya kamu nyebutin harinya aja juga nggak apa-apa gitu. Kalau mau nyebutin sampai detail juga nggak apa-apa juga. Jadi I'm going to clean my home today. Kalau aku jawabnya today at 4 p.m. Is it can? boleh. Okay. At 4 p.m. today ya. Yes. Oh ya, kebalik. Yeah. How much time is it going to take you? It takes. Berarti coba it going. It Or is. Or atau langsung it takes. It is. Ya subjeknya kan it. Ditambah to be-nya is. It is. It is Going. It is going. 2 hours. To take about. Oh iya. Going itu It pakai is going to take 2 hours. About 2 hours. Selain about bisa pakai around ya. Artinya sekitar. Berarti it is going to take around 2 hours. Yeah, 2 hours. What are you going to do when you are 70 years old?
Apa Miss? What are you going to do when you are 70 years old? Are you going to be happy? I'm going to be happy when I 70 years old. Is it? Miss? Pertanyaan pertama belum dijawab. What are you going to do when you are 70 years old? What are you going? I'm going to work. You are going to work. Maksudku aku mau selalu jalan setiap hari gitu. Jadi Oh, ada aktivitas terus gitu. I'm Itu going. gimana, Miss? Oh, ini maksudnya apa yang kamu lakukan saat kamu Oh, berusia 10 tahun. Jadi bukan kamu iya. work. Bukan itu jawaban. Oh, beda. Apa What yang are you akan kamu going? lakukan nih saat kamu berusia 70 tahun? Yang aku lakukan Apa? olahraga, Miss. Biar Jadi tetap sehat. gimana? Jadi I'm going to do sport Ya. when When I yeah. 70 years old. When I am 70 years old. Ya, boleh 70, boleh 70 years old. Are you going to be happy? I'm going to be happy. Yes or no? Yes, I'm going to be happy. Ya, atau bisa juga pakai of course I'm going to be Oh happy. yeah, of course. Oke, selanjutnya. Are you going to buy? Are you going to buy a pet in the future? What kind of animal are you going to buy? I'm going to buy dog. How many dog will you buy? 3 or 4 or more Jadi dogs. I buy. What Kalau itu dog? berarti bisa ya, Miss, benar jawabnya. 3 or Bisa, 4 or 3 or more dogs. 3 or 4. 3 or 4 dogs. 3 or 4 Ya. dogs I buy. Ya, dogs tadi udah. What kind of dogs will you buy? One. What kind of? One is Pug. Pug. Yeah, it's like bulldog but more smaller than How do you bulldog. spell it? P-U-G. Pug. P-U-G. Yeah. Is it pug or pug? Pug. Yes. Pug. One pug. One pug. One Doberman. One golden retriever, and the other one is husky. Husky. Yes. Okay. Lanjut. What is the next thing you are going to talk about your best friend? The next thing I'm going to talk about life's going. About with ya. About. Jadi apa yang akan kamu bicarakan dengan temanmu? Topiknya apa ya? Kalau misalkan aku bilang life's going gitu, bisa gak, Miss? Kayak life's going kayak perjalanan hidup lately gitu. Kayak kesibukannya. Hah? Bahasa Inggrisnya perjalanan hidup apa? Beda ya, Miss, life going. Life's going. Beda. Life going apa artinya? Perjalanan hidup apa? Journey of life. Yeah. Journey of life. Journey of life. Kalau life going? Perjalanan hidup. Hidup berjalan. Iya. Gak ada artinya sebenarnya.
life's going. Ya, Oh, itu cuma kayak ini ya, Miss. Kalau buat kita pernahnya doang ya, how's life going gitu. iya. I see. How's life? Oke. Berarti yang nomor 18 ya. Hmm? What is the next thing? The next things I'm going to talk with my best friend is about work. Nggak jadi yang pengalaman hidup. No, Miss. Berat banget. Journey of life. Journey of life. I Hah? think about ya. Sebenarnya sama aja sih, Miss. Journey life itu maksudku yang perjalanan hidup tentang kerja juga gitu. Hmm. Journey of life. Kind Ya, of. journey of life aja kan Oh, bagus. oke. Oke. Journey of life. Berarti Jadi, I'm Hmm? going to talk with my best friends about journey's life. the next thing-nya lupa disebutin. Oke, ya. Jadi bisa diawalin. Oh, Di iya. awalnya pakai the next thing. The next things I'm Hmm? going to talk with my best friends about journey's life going. Journeys of life. Journey of life. Yeah. When are you next going to go to see a dentist or a doctor? Where are When are you next going to go to see a dentist or a doctor? Do you know what a dentist is? Dentist. Dentist itu dentist gigi kan, Miss? Ya, dokter gigi. Dokter Ya. gigi kan? Kalau gigi ya bukan dentist. Iya, Gigi aja teeth ya. gigit ya. Ya, kalau dokter gigi dentist. Dentist. For bisa nggak kalau aku jawabnya for the next? Ya, bisa kayak gini ya. The next apa? The next I'm going to go to see a dentist or a doctor. Pilih, kamu boleh pilih ya. When, langsung aja sebutin ya when. Kan dia tanyanya when, kan kapan. The next time atau the next I'm going to go to see a doctor. Ya sebutin aja. It is Thursday. Or kapan. Nggak kedengeran ya Kak suaranya? Kedengeran nggak, Miss? Ya, udah. Oke. Berarti kalau aku bilangnya mana ya tadi nomor berapa ya? Oh ya, Number the next time I'm going to see a dentist on Saturday. Yeah, the next time I'm going to see a dentist is It's on Thursday. Saturday. Is on Saturday. Yeah. Who are you going to call next on your phone? Why are you going to call them? I'm going to call my best friends the next on your. I'm going to call my best Why friend. are you going to call them? Just for kalau aku bilangnya just for chit chat, Mas. Kayak just communication. Ngobrol. Just for Hanya untuk ngobrol? Nah. Ya. Bisa langsung kayak gini. I am going to call them because I want to chat gitu. Oke. Jadi jawabannya gimana? Coba. Oke. Number 20. I'm going to call my best friends I'm going to call my best friends to call just for chat. Ya,
for apa? I'm I'm going going to call next. my best friend My best because friend. I want to chat. So I want to just for chat. Oke, selanjutnya. Are you going to eat any green vegetables this week? Are you going to eat? I'm going to eat and I'm going to eat green vegetable this week. Yeah, I'm going to Eat. Eat apa tadi? Eat green vegetable this week. I'm going. Ya, ditanyakan apakah kamu akan makan Ini sayuran berarti hijau nih? I'm going to eat vegetable this week. Ya, jadi kan kalau kalimat pertanyaan itu selalu menggunakan any ya. Tapi kalau dalam kalimat positif itu nggak bisa pakai any tapi pakai some. Berarti I'm going to eat some vegetable this week. Some green vegetables this week. Some green vegetable. Which Berarti tetap di ini ya, Miss, nggak bisa langsung kayak, kan emang pertanyaannya kan green vegetable. Tapi kalau aku cuma bilang vegetable bisa, Miss? Apa emang harus dimasukin juga green? iya, kan dia nanya, kamu apakah kamu minggu ini akan makan sayuran hijau? Kalau misalnya kamu jawabnya, oh ya, aku makan sayuran. Tapi kan dia nanyanya kan sayuran hijau, bukan sayuran aja. Berarti aku tetap pakai green vegetable. Iya, iya. Which vegetables? Which vegetable? Kalau aku bilangnya salad, itu bisa, Miss? Oh, kurang tepat. Kalau salad itu kan sudah dicampur-campur gitu ya. Kalau celery itu? Celery. Bahasa Inggrisnya. Celery. Celery ya. Nah, itu bisa. Celery. Jadi langsung aja sebutin To eat celery. Ya. Nama sayurannya ya. Celery. I am going to atau bisa langsung ya. Kan dia langsung nanyanya which vegetables. Celery. The vegetables is celery. What is something that you are going to learn this year? Why? What is something that what is something? What is something? I'm going to learn about how to, kalau aku mau bilang gimana biar bisa jauh lebih baik lagi gitu, Miss. Jadi kayak how to be more kind. Bentar. Aku akan belajar apa tadi? Kan Mencoba apa yang lebih akan baik kamu lagi. pelajari tahun ini? Belajar untuk lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Belajar untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu. Sebelumnya. Learn to be more. Lebih baik lagi apa? More kind. More kind. Lebih baik lagi. Kalau kind itu apa artinya? Kind baik. Kind baik. Lebih baik lagi apa? Going to be even better. Ya. To learn, benar. To learn to be more better. Oh, nggak bisa pakai more. To be better. To be better than before. Previous year. Ya, learning kan belajar.
To be better. Untuk menjadi yang lebih baik dari ya, sebelumnya, dari tahun sebelumnya. Atau learn to be a better person. Ya, bisa. Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Learn to be better person than be previous year. Okay. Atau than before juga bisa ya. Than Okay. before. Better than before. Okay. Berarti what is something? Berarti yang what is something that you're going to? Berarti I'm going to learn to be better person than previous year. Yeah. Why? This year because kalau aku bilang because I feel not really Because not because I feel not what? still because I feel Not feel apa? berarti kalau aku mau bilang I still not feel good because I still not good this year's. Karena apa? Kan ditanyanya karena. Karenanya apa? Jadi kamu mau jawab apa? Untuk karenanya. Karena kenapa dia tanya? Kenapa kamu mau belajar ini? Because karena Because sometimes I feel like maksudnya kadang aku ngerasa tuh kayak nggak ramah gitu loh, maksudnya nggak bisa how to act like I'm a good person gitu. tidak ramah apa? Ramah. Not friendly. Not friendly. Because sometimes I feel like I'm not friendly to others. Yeah. Not friendly to others. Okay. Okay, can you repeat that? Answer with complete sentence. I'm going to learn to be better than previous years, this year's, and just because sometimes I feel like I'm not friendly to others. Ya. Selanjutnya. Are you going to shopping? Are you going to go shopping this month? I'm going to go shopping this month. And What are you going to buy? I buy snack cemilan, Miss. Snacks. You going to buy. Ada going to buy-nya. Jadi gimana? I'm going to buy snacks. This month. Yeah, this month. Oh my God. Are you going to go? Sebentar. Are you going to get married and have children? Yes. Soon. Yes, soon. Jawabannya apa? Yes. I'm going to get married and have children. Yeah, marry. I'm going to get married and have children soon. When are you going to do this? When I don't know, Miss. How to? Boleh, nggak apa-apa, jawab aja ya. Kira-kira kapan kamu mau menikah gitu dan akan memiliki? When I 28 maybe. 28. How old are you now? 23. Oh, maybe in 3 years. Jadi Maybe. I am going to do this in 3 years. Gitu bisa ya. Okay, I'm going to do this 3 years. Okay. Can you repeat? Okay. I'm going to get married and have children
and I'm going to do this 3 years. In 3 years. In 3 years. Yeah. What job are you going to have in 10 years time from now? What job are you going to have? What job are you going to have? Berarti ini kan maksudnya pekerjaan apa yang mau saya punya ya, Miss? Untuk 10 Pekerjaan apa tahun. yang akan kamu miliki 10 tahun mendatang? Itu kalau pekerjaan apa gelar ya, Miss? Kalau diploma? Bukan. Kalau gelar kan pendidikan. Enggak, Kalau maksudnya kalau pekerjaan diploma, profession. diplomatik itu gelar apa job, Miss? Diplomatik maksudnya gimana? Ya, aku tuh mau kayak Oh, kerja yang diplomat. diplomatik gitu, Miss. Oh, Diplomat. diplomat. Oh, Diplomat ya. Oke. Diplomat itu profesi gitu ya. Nah, berarti itu Jadi profesinya gimana? I am going to have to have apa? job. Langsung aja ya. Kayak gini, I am going to be a diplomat Nah, in 10 years from I'm now. going to be diplomatic 10 years Yeah, can you repeat? from now. Berarti I'm going to be diplomatic 10 years from now. Ya. Oke. Ini juga kan udah pernah dipelajari ya tentang past simple question. Yes. Nah, coba nih ya. Kita praktek sekalian. Look at the 6 pictures above and describe what these people did yesterday. Jadi time expression-nya adalah yesterday. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Oh, berarti coba ya, Miss. The first pic is si From the picture number 1. perempuan dong. Ya, perempuan apa? Oh, the girl. The girl is drink orange juice yesterday, is it? The girl is gimana tadi? Drink or kan yesterday, Miss. Berarti yesterday Iya. dong. Ya, jadi gimana? The girl. Berarti the girl was Gimana was? Iya, Miss. Kan udah kemarin soal. Ya, coba aja dulu bikin. Was drink. The girl. Was drink orange juice yesterday. The girl apa? Was drink. Was drink Orange juice. Yesterday. Oke, kita cek ya. The girl. The girl itu sebenarnya ya untuk anak-anak. Tapi dia ini bisa juga untuk digunakan untuk wanita dewasa. Jadi ini termasuk bahasa slang ya dalam Amerika. The girl. Ya, jadi itu oke ya, bisa. Okay. Nah, kalau ada kata kerjanya, maka kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk berapa dalam past simple? 2, Miss. Kata kerja drink ini kata kerja bentuk berapa? 1. Jadi kata kerja bentuk keduanya adalah Drink. drank. Ya. Drink. Kemudian kalau ada kata kerjanya, maka kita nggak bisa pakai to be ya. To be dalam simple past itu kan was dan were. Was, yes. Ya, jadi kalau ada kata kerjanya nggak bisa pakai was ya. Jadi the girl drank. Ya, ini lagi ya, orange juice. Orange juice bukan termasuk kata kerja yang bisa dihitung, maka harus disisipkan kata benda lainnya seperti a glass. A glass, oh ya. Orange juice. Nah, itu benar ya. Time expression-nya yesterday. Okay. Coba diulang lagi incomplete sentence. Bentar. Berarti
The girl drank a glass of orange juice yesterday. Ya. Picture number 2. Jam. Verb 2 itu jam. Jumping. Ya, bentuk keduanya apa? Jam. Loncat. Loncat apa, Miss? Verb 2-nya. Jump. Pakai ed. Ya. Berarti a man was jump. Kayaknya salah deh. A man jumped. Loncat. A man jump. Di atas batu. Loncat di atas Apa? batu. Di atas up. A man Up. jump. A man jump up the rock. Apa ya, Miss? Rock. Up Time expressionnya apa? yesterday. Ya, coba kita cek ya sama-sama ya. And A man, betul ya. Satu orang laki-laki. Jumped, benar. Ya, kan verb 2 dari jump. Di atas batu. Ya. Di atas itu on. Nah, the rock. Kalau batunya kecil. Bedanya apa nih? Rock sama stone. Artinya sama-sama batu. Artinya apa? Kalau rock satu, Miss. Kalau stone batu kecil, iya gak sih, Miss? Kalau stone apa artinya? Batu kecil, Miss. Kalau itu? Kalau rock batu yang gede, Miss. Iya gak sih, Miss? Nggak tahu. Rock itu batu yang besar, benar. Batu besar. Stone itu batu kecil. Kira-kira batunya besar apa kecil? Batunya besar. Itu besar. Jadi on the rock, ya benar. On the rock yesterday. Coba in apa? In complete sentence. Jadi kalau batu kecil sama batu besar tuh udah tahu ya, maksudnya besarnya ukurannya semana. Kalau stone itu batunya tuh batu kecil sampai saking kecilnya bisa kita bawa pulang. Itu kita bisa ambil dengan mudah dan bisa kita bawa pulang. Tapi kalau rock itu lebih besar daripada stone-nya. Berarti kayak kerikil ya gitu ya, Mas? Ya kayak kerikil. Jadi kalau stone itu dia bisa menyusun rock. Jadi batu besar itu bisa disusun dari rock itu bisa disusun dari stone. Jadi rocks itu ukurannya jauh lebih besar daripada stone. Oke. Berarti kalimatnya itu udah benar, Miss. A man Benar. on the rock. A man On the rocks ya kan 2 tuh. Oke, selanjutnya. Next picture. Next picture is spaghetti. Itu berarti menggulung ya, Miss? Apa sih? Menggulung, ya menggulung. Diputar gitu apa ya, Miss, namanya? Ya menggulung. Menggulung apa? Menggulung rolling. Hah? Emang pakainya rolling, Miss? Rolling. Roll. So, bentuk pertama ya. Gimana? Spaghetti. Berarti spaghetti. Kalau aku spaghetti menggulung. Spaghetti ini jadi kalimat pasif ya. Passive voice. Karena spagettinya duluan kan? Objeknya duluan. Berarti spaghetti melilit. Melilit apa menggulung itu, Miss? Menggulung. Menggulung di garpu. Aneh ya, Miss. Gimana? Jadi kayak gini kan. I wrote
the spaghetti. I wrote. I wrote. I wrote. Spaghetti. Spaghetti. Oh, oke. I roll. Oke. Oh, berarti I roll the spaghetti yesterday. Selanjutnya, picture, next picture. Menyiram bunga ya itu. A man watering. Watering Watering the flowers the yesterday. flowers. Time expressionnya. Yesterday. Ya, a man ini dia pakai baju apa nih? Apa tuh namanya, Miss? Jadi kira-kira siapa nih dia ini? Laki-laki ini menggunakan baju ini, terus kira-kira dia ini profesinya apa? Water park itu, Miss. Water park? Apa itu water park? Water park apa? Profesi seseorang yang menggunakan baju ini apa? Baju itu loh, Miss. Yang biasa. Apa? Jadi dia disebutnya istilahnya apa? Apa ya, Miss? Sebutannya. The gardener. The gardener. Tukang kebun. Tukang kebun yang menyiram bunga kemarin. Time expressionnya ketinggalan ya. Yesterday. Bunga. Menyiram apa? Water ya. Water itu memang artinya air, tapi dia bisa menjadi kata kerja juga ya. Water, jadi bentuknya adalah berarti water. bisa Miss pakai water. Ya bisa. Oh. Water the flowers. Ya, yesterday. The gardener watered the flowers yesterday. Jadi artinya, jadi based on konteks lagi ya, water itu kan sebenarnya artinya air. Tapi dia bisa berubah jadi kayak watering, artinya kan menyiram juga. Tapi saat ini sedang dilakukan. Atau water, ya sudah dilakukan. Sama kayak misalnya rainy, itu kan hujan. Tapi kalau berubah jadi raining kan artinya saat ini sedang hujan. Iya. Kalau rain artinya sudah hujan. Sama kayak snow juga. Artinya apa? Salju. Kalau snowing, lagi turun salju kan? Berlangsung. Sudah turun salju kemarin. Jadi gini ya, bisa berubah menjadi kata kerja juga. Kata benda yang bisa berubah menjadi kata kerja. Oke, next picture. Apa itu? Laki-laki. Laki-laki lagi ngapain? What is she doing? Berarti Yes. a man What slept in the man slept. A man slept. A man slept. Itu di mana, Miss? Kira-kira aja. Bebas ya, kamu mau pakai apa aja bebas. Karena kalau mendeskripsikan itu kan nggak ada benar, nggak ada salah ya. Tinggal kalimatnya aja, mau disusunnya gimana. Man slept. On the. Kira-kira di mana ini? Di kursi taman mungkin? Kursi taman yang besar misalnya. Kursi taman besar apa, Miss? Apa bacanya? Jadi on the besar apa? Park bench. Big bench. Big bench itu kursi taman. Bench ya. Big bench, kursi taman. Yesterday. Jangan lupa time expressionnya. Coba dibaca. Big bench itu kursi besar, Miss. Big itu kan besar. Bench berarti kursi taman bench, Miss. Bench itu kursi taman.
Kursi taman besar. Okay, the last picture. The last picture is slide. Apa? Apa yang bisa kamu lihat dari situ? What can you see from the picture? I can see plan. Hmm? Plan. Masa plan in the sky, Miss? Ya, ya diterusin aja kalimatnya. Plan. I saw a plane in the sky yesterday. Ini bacanya plane ya, bukan plan. Kalau plan artinya rencana. I Okay. saw a plane in the sky yesterday. Ya, bisa ya. Oke, selanjutnya number 2. What was the weather like where you live yesterday? Miss, What sorry, did aku you izin wear? toilet dulu boleh ya? Oh iya, iya, boleh, boleh, boleh. Oke, Miss.
Halo Miss, sorry Miss. Sorry Ya. Miss. Ya benar ya. Oke, Oke, where we were sampai nomor berapa tadi kita? nomor 2 Miss. Nomor 2. Oke. What was the weather like where you live yesterday? Artinya apa? What was the weather? Cuaca seperti apa yang pas pas kamu tinggal kemarin tuh cuacanya seperti apa ya? Ya. Oke, berarti the weather is The weather is cloudy yesterday. kan yesterday jadi nggak bisa pakai is ya. Oh iya, the weather was Mm-mm. cloudy yesterday. Yeah, the weather is cloudy yesterday. What did you wear? What did you wear? I wear shirt and legging yesterday. I wear shirts and jeans yesterday. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini pakai was atau were? Pakai was. I was. Were. Ya. Oke, coba kita cek ya. Were ini kan kata kerja. Jadi nggak bisa pakai was ya. Karena ada kata kerjanya. I wear. Hah? Pakai ed berarti, Miss. Word gini? Bisa nggak, Miss? Oke, kita lihat ya. Were ini kan bentuk pertama. Bentuk keduanya, jadi dia itu termasuk irregular. War. Ya, irregular verb. Jadi nggak bisa ditambah ed ya. Iya. War. War. Oh, baru inget. Oh my God. Ya, jadi bentuk pertamanya were. Bentuk keduanya apa? War. War. Bentuk ketiganya? War. Terdiri dari 4 huruf. Depannya mulainya dari W. Apa kira-kira? I wear war. Worn. Ya. Oh, worn. Worn ya. Berarti Nah, jadi bentuk pertama, bentuk kedua ya irregular dan regular verb ini harus dihafalkan ya. Ya. 1. Kemudian hours, oke. Selanjutnya, when did you last go on vacation? On a vacation. When did you last go on a vacation? I go. Kalau the last. When did you? I go. Salah. When did I went to Singapore the last time. The last time I go on vacation. Ya benar ya, pakai went. I went to Singapore the last time. Ya benar ya, ya benar. Jadi kalau verb 2 kan go. Pertama kan go, kedua apa? Went. Ketiganya? When? Gone. Oh ya, gone. Main jeplak. Iya. Kalau misalnya do apa? Do. Yang kedua? You did. Ketiga? You did. You did. You did. Did. Dan. Astaga, iya ya. Dan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalimat ketiganya nih. Duh. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada kamu sering dengar ya istilah I'm done.
Nah, Oh, sering iya, kan iya. kamu artinya apa? Aku sudah selesai nih mengerjakan ini, udah selesai ya. Itu kayak gitu jadinya. Nah, terus kalau dalam pertanyaan kalimat pertanyaan sama negatif biasanya menggunakan bentuk apa? Kata kerja pertama kan balik lagi. Hmm, Jadi hanya kalimat ini hanya untuk kalimat pertanyaan dan negatif ya, Oke. negatif. Jadi kalau itu balik lagi dia ke verb one. Tapi kalau verb do ini hanya digunakan untuk positive sentence saja Hmm. ya. Dan dia balik lagi nih, verb 2 itu terdiri dari irregular dan regular. Ya, kata kerjanya itu yang verb 2 itu terdiri dari kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Ya, jadi kamu jangan terlena gitu ya. Kita ngelihat pertanyaannya kan pakai verb one. Ini nanti jawabannya juga verb one. Kayak tadi, ya I go, tapi untung kamu rubah tadi cepet ya. Ya, I went. Oke, astaga. selanjutnya. Number Empat. number Oh, 4. Oh, ini belum. Where did you go? Udah. What did you do-nya yang belum ya? oh, what did you do? Ah, I. What did you do? What did you do? What was it? Huh? What did you do? Apa yang Um, kamu lakukan tuh? Misalnya saat liburan tuh kamu ngapain aja? um, I. Ini jawabnya, Miss. Misalnya kamu tuh, misalnya waktu kamu liburan kamu ke Disneyland ya. I went to Kalau Disneyland. bilangnya I watch Hmm, aku menonton. konser, I nonton konser, watch konser. music concert. Oh ya, Misalnya konser musiknya siapa? Misalnya dijelasin aja. di- Misalnya, misal contoh ya, I watch Coldplay music ah, concert. Ini nggak usah pakai lagi. I watch Coldplay music concert. Yeah, when the last time I went to vacation. Jadi jelasin lagi ya, biar orang tuh tahu gitu loh. Kapan sih kamu nonton terakhir apa? Terakhir kali kamu pergi liburan itu kamu ngapain gitu. Jadi jelas di sini. berarti ini udah langsung satu ya, Miss? Udah, udah langsung Oh, satu. oh, berarti kalau aku I watch Eric Eric Chow Eric Chow music concert when the last time I went to Singapore. Ya. Jadi kalau musik ini bacanya bukan musik tapi music karena u itu kan dibacanya u. U. Ya, berarti Ya music. sama kayak misalnya unit bukan unit tapi unit. Ini juga bacanya University. apa? Bukan university tapi university. Ya. Jadi u. Universe. Sama kayak misalnya ya universe juga bukan universe tapi universe. Terus apa lagi? Komputer, komputer kan Gitu. bukan komputer tapi komputer, komputer. Jadi u-nya itu u-nya itu dibaca u ya. You. Computer. Music, music. Okay, next. Okay. Where did you last go shopping? What things did you buy there? Last I go shopping. I went to where? I went to I Kota, went to Kota Casablanca hmm, for shopping. I went to okay. I went to Kota Casablanca and aku tahu. I bought I bought what name is I went to Casablanca to boat kan di sini tanya what things did you buy? I went to Kota Casablanca to boat to boat to boat. to boat uh, you
a clothes. A clothes. Oke ya. Jadi ini aja. I went to. Hmm, Oh Ini yes, kan ada ya. Where did you last go shopping? Time expressionnya apa? yesterday. Hah? Oh, Time expressionnya. last. Ya, the last time. The last time. I went to Casablanca. Oke. Ya, ini udah benar. Ada aku kasih revisi atau minor revision ya. Ya. Kalau ada to di sini nggak bisa pakai both, jadi pakainya by. Kenapa harus pakai gini? Kenapa by-nya itu bentuk pertama, bukan bentuk kedua? Oh. Kalau ada to sama by, itu memang harus diikuti dengan verb one ya. Jadi ini namanya adalah to infinitive. Nah, to infinitive ini ada di semua tenses dan tetap dia harus diikuti polanya seperti ini ya. Setelah kata to itu harus pakai bentuk pertama. Kalau kamu mau pakai bentuk kedua, jadi to-nya dihilangkan. Both. Oh, berarti kalau pakai I went to Costa Casablanca and bought it dan membeli and bought a clothes the last time. Ya. Coba dibaca Kak. I went to Kota Casablanca and bought a clothes the last time. Ya. Selanjutnya. Wait, yes. Ya. Mobil di mana? Yang itu selanjutnya what Number did 6. Kim? Yeah, what did you eat for dinner last night? I ate apa ya semalam? I ate garden blue. I ate garden blue. Garden blue. Yes. For dinner last night. On dinner last night ya. Iya. Oke, bisa? Who cooked it for you? Was it delicious? My mom cooked it for me and it's delicious. Cooknya gimana tulisannya? Ejaannya? Spellingnya? My mom? O-O-K-I. Aku kayak gini. C-O-O-K? Pakai id. Pakai id. Cook. Ya. My mom cooked it for me. Was it delicious? And it was delicious. Jadi kalau was it, jadi jawabannya ada dua ya. Yes, it was delicious atau no, it wasn't delicious. Yes, it was delicious. Coba dibaca in complete sentence. I ate garden blue on dinner last night. My mom cooked it for me. Yeah. Yes, it was delicious. Yes, it was delicious. Oke, selanjutnya. When did you last do something exciting or dangerous? What did you do? Did you do? Something exciting, dangerous. Oh, what did you do? When did you? When did? Artinya apa artinya? Kapan kamu melakukan sesuatu yang luar biasa atau berbahaya? Kapan terakhir kali ya? Iya. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu hal yang menyenangkan, exciting, menyenangkan?
or dangerous atau berbahaya. What did you do? Apa yang kamu lakukan? Okay. I did. Oh, when I was in high school, I played karet tuh apa ya, Miss? Kayak Rubber. main karet. I played rubber. Playing rubber. Playing rubber. And I Gimana coba kalimatnya diulang lagi deh. Aku mau catat nih. When I was in senior high school, I playing rubber with my friends. And when I jumping, I fall. Terus aku kalau mau bilang kalau kesleo apa ya, Miss? When I'm jumping, I fall. Ini ya. I fall. Terus? Aku mau bilang kakiku terus kesleo. My leg or my foot? Kakiku kan? Berarti my foot. My foot or my leg? My leg. Tahu kan bedanya antara leg sama foot? Leg is full kan, Miss, kayak gitu. Kalau foot itu kan mulai dari kayak telapak kaki. Doang. Kalau leg itu kan itu ya, kaki kamu tuh yang panjang itu ya. Kayak. Ya, kalau kesleo ini ya. Kesleo. Sprain. Kesleo sprain. Berarti my leg sprain. Kalau kaki kan kesleo ini. Kalau kakinya kesleo apa bahasa Inggrisnya? Kaki kesleo. Sprain foot. Atau sprain leg. Yang mana kakinya? Oke. Kaki yang kesleo. Artinya biasa kaki kesleo di leg ya, bukan di foot ya. Oke. Leg. Oke. Berarti aku pakainya yang sprain leg. When I was in high school, I playing rubber with my friends. And when I'm jumping, I fall. My leg was sprained leg. Gimana? Berarti when I was in senior high school, I playing rubber with my friends, and when I'm jumping, I fall. With my friends, when I'm jumping, I fall, and my leg was sprained leg. Gini nih. Nah, terus ya aku mau kasih tahu, jadi kalau dalam simple past tense atau past simple itu tidak menggunakan verb ing ya. Karena verb ing itu kan artinya sedang dilakukan saat ini. Ya, jadi semuanya dalam bentuk ed ya. Kalau misalnya kan kata kerjanya bentuk kedua. Jadi bentuk keduanya itu, kata kerja bentuk kedua itu terbagi menjadi dua. Irregular dan regular. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Kata kerja beraturan itu hanya ditambahkan ed atau d ya setelah kata kerja bentuk pertama. Tapi kalau irregular, maka otomatis kata-katanya itu berubah. Ini kayak tadi, go menjadi went, terus apa lagi? It menjadi ate, go, ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau play, ini hanya tinggal ditambahkan ed. Ya, jadi ini termasuk regular. Played. Ini juga jumping. Ya, jadi jumped ya, jumped. Nah, cara membacanya itu ed-nya tuh harus jelas ya. Tapi ini bukan jumped ya bacanya, tapi jumped. Jumped. Ya. Fall berubah menjadi apa? Ini irregular. Fallen itu bentuk ketiga. Bentuk keduanya apa? Fall. Bukan? Fell.
Fell. Oh yeah, fell. I fell asleep. Nah, coba dibaca. When I was in senior high school, When I was put in your high school, I played my a friend. rubber with my friends. When I jumped, I fell. Nah, My ini leg ya, was broke. lagi. Nggak bisa pakai when I'm. Karena I'm itu kan singkatan dari when I am. Ya, When I am ini kan hanya digunakan untuk simple present tense. Kalau Iya, misalnya betul. di sini, cukup ini. Kalau udah ada kata kerjanya, nggak bisa pakai was, nggak bisa pakai to be. Ya, jadi langsung aja when I jumped, I fell down. Terjatuh kan? Iya. Iya. Fell down, ya, on to the floor atau on the floor. Terjatuh ke lantai. Yeah, when I And my leg was sprained. was sprained. Coba dibaca. When I was in senior high school, I played rubber with my friends. When I jumped, I fell down on the floor and my leg was sprained. Ya. Selanjutnya number 4 ya. Number Ini how nomor 8. How many? number 8. How many hours of sleep did you get last night? What time did you wake up? How many hours? I slept 5 hours last night, and I woke up at 9 a.m. I woke up at I woke up at 9 a.m. 9 a.m. ya. Atau bisa juga kita bilang at 9 o'clock in the morning. Ya. Jadi penggunaan o'clock itu ya sama kayak tepat ya. Tapi tidak menjelaskan tentang waktunya, kapan pagi atau siangnya atau sorenya gitu, nggak ada kan. Jadi cuma menjelaskan tentang oh dia bangunnya jam 9 tepat. Yes. Ya, nggak ada menitnya, jadi bisa pakai o'clock. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan waktunya bisa dibilang in the morning, in the afternoon, atau in the night, atau apa gitu ya selanjutnya. Jadi di sini benar ya. I slept 5 hours last night and I woke up at 9 a.m. Ya, coba dibaca. I slept 5 hours last night and I woke up at 9 a.m. or at 9 o'clock in the morning. Ya, or at 9 o'clock in the morning. Oke, selanjutnya. Maybe this is the last question ya. Number 9. What did you do on your last birthday? Did you get any gifts? Who gave them to you? What did you do on last birthday? Ya. Just Artinya tahu kan? yeah. What did you do? Apa yang kamu lakukan di ulang tahun kamu kemarin ya, Miss? Yang maksudnya Iya. ulang tahun kemarin. Kalau misalkan aku nggak, berarti nggak bisa ya, Miss? Kalau aku bilang I did nothing, I just no, Miss. I celebrate. I saw apa? I celebrate Okay. my birthday with my family. Celebrated ya. Yes, I celebrate My birthday with my family. And I get. Do you get any gifts? And I get. How many gifts did you get? And I get 3 gifts, I think. 3 gifts. 3 gifts. One is bracelet. One is flowers, and the other one is cake.
bracelet, flower, and Bracelet, flowers, and cake. cake. Ya, flowers. Lanjut, ada pertanyaan lagi selanjutnya? Who gave them to you? Okay, my family Ya, my family gave 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 it gave to. it to me. Ya. Ini ada yang kurang ya. Get itu berubah menjadi bentuk keduanya apa? Get. God. Ya. Coba dibaca. I celebrate my birthday with my family and I got gifts, bracelet, flowers, and cake. And oh itu nggak pakai N lagi ya karena N. My family gave it to me. Ada yang kurang ya. Time expression-nya. Last birthday. Ditaruh di mana? Di NDN. Ya, I celebrated my birthday with my family the last time. Ya. The last time. The last time. Ya. And I got gifts, bracelets, flowers, and cake. Nah, my family gave it to me. Ya, udah. Jadi kira-kira untuk sampai apa nih? Sampai past simple udah paham? Kira-kira untuk ininya? Better, maksudnya ini better yang sebelumnya ya, Miss, yang simple. Ya. Ini tuh kayak, aduh di mana Memang penempatan ya kita harus ya, apa? menghafal. Jadi otomatis ada banyak kosakata baru ya. Berarti kalau yang ini, Miss, yang pas simple emang harus lebih ke focusing di mana penempatan verb 2 atau word-nya disesuaiin gitu ya, Miss, sama Ya, kalimat. jadi kalau misalnya balik lagi kalau ada kata kerjanya, pakai kata kerja bentuk kedua. Tapi kalau nggak ada kata kerjanya, sama tadi kayak yang tentang cuaca ya, kan nggak ada kata kerjanya, baru bisa pakai was atau were. Nah, jadi kalau pas simple ini akan banyak mengenal kosakata baru ya. Yes. Tentang verb 2. Lebih mikir ya, Miss, kayak tadi aku kalau udah pakai ed bisa gak ya di nextnya pakai ed gitu. Berarti kalau ini pas simple berarti nggak pernah bisa pakai ing ya, Miss? Nggak bisa. Oke. Kalau ing itu nanti ya pas present continuous nanti pakai ing. Jadi to be habis itu verb ing kan. Nah, itu kan artinya berlangsung terjadi saat ini kan kalau present continuous. Oke, berarti nggak boleh pakai. Benar nggak? Kalau yang present perfect kan sudah terjadi. Ya, present perfect sudah. Ada have-nya, ada telah atau sudah. Have atau has ya. Nah, nanti juga kita akan ada besok. Nah, ini kan masih belum selesai ya semuanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya masih mau dilanjut ini atau langsung materi baru? Ini boleh dulu ya, Miss. Ini dulu ya, sampai selesai ya. Biar akunya masih bisa paham lagi, mana tahu kan. Jadi ada tambahan kata-kata baru. Iya, benar. Jadi tadi sampai nomor berapa ya? Tadi sampai di how many? Oh no, 9, Miss. Oh, number 9 ya. Jadi next session number 10 ya. Kita lanjutin. Oke, thank you so much nih Kak Priscilla. Because the time is up. Ya, we end the session on sekarang ya. Kita akhiri semuanya saat ini. Okay, see you on the next session. Thank you so much. Have a good day. Have a good day.